महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारी उर्दू बाल भारती दरसी किताब और इसी किताब से आज हम एक सबक पढ़ने वाले हैं। आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं वो एक नज़्म है जिसका उन्वान है जुगनू और इस नज़्म के शायर हैं सिकंदर अली वजद। सिकंदर अली वजद वैजापुर जिला औरंगाबाद में पैदा हुए। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से BA किया, फिर सिविल सर्विस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। वो मुख्तलिफ आला सरकारी ओहदों पर फाइज रहे और सेशन जज के ओहदे से सुबुकदोश हुए। वो राज्यसभा के रुकन मुंतखब थे। उन्हें पद्मश्री का एजाज भी अता हुआ था। उनकी नज़में अजंता और एलोरा बहुत मकबूल हैं। औराक़े मुसव्विर उनका मशहूर शेरी मजमुआ है। इस नज़्म में बरसात की रात में उड़ते हुए जुगनू का मंजर पेश किया गया है। आइए अब हम नज़्म पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं। जुगनू। बरसात की रात थी अंधेरी, बरसात की रात थी अंधेरी, कुछ नींद उचट गई थी मेरी। बरसात की रात थी अंधेरी, कुछ नींद उचट गई थी मेरी। पानी जो बरस के खुल गया था, पानी जो बरस के खुल गया था, गुलशन का गुबार धुल गया था। गुलशन का गुबार धुल गया था। बेदार थी बाग में अकेली, बेदार थी बाग में अकेली, फूलों से लदी हुई चंबेली, फूलों से लदी हुई चंबेली। निकहत बर्बाद हो रही थी, निकहत बर्बाद हो रही थी, मखलूक तमाम सो रही थी, मखलूक तमाम सो रही थी। इतने में जो रौ चली हवा की, इतने में जो रौ चली हवा की, किस्मत ही चमक गई फजा की, किस्मत ही चमक गई फजा की। होने लगी जुगनुओं की बारिश, होने लगी जुगनुओं की बारिश, फितरत के जमाल की तराविश, फितरत के जमाल की तराविश। नहरों पे तपा थे बर्क पारे, नहरों पे तपा थे बर्क पारे, रक्सा थे जमीन पर सितारे, रक्सा थे जमीन पर सितारे।
जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, हीरों में पर लगे हुए थे, हीरों में पर लगे हुए थे। जुल्मत मोती लुटा रही थी, जुल्मत मोती लुटा रही थी, परियों की बारात जा रही थी, परियों की बारात जा रही थी। मैं इस मंजर में खो गया था, मैं इस मंजर में खो गया था, हर मुए तन आँख हो गया था, हर मुए तन आँख हो गया था। आइए अब हम इस नज्म के चंद अल्फाज और उनके मानी पर गौर करते हैं। निकहत, जमाल, तराविश, तपां, बर्क पारे, रक्सां थे। निकहत से मुराद खुशबू, निकहत से मुराद खुशबू। जमाल खूबसूरती, जमाल खूबसूरती। तराविश छिड़काव, तराविश छिड़काव। तपां गर्म, तपां गर्म। बर्क पारे बिजलियां, बर्क पारे बिजलियां। रक्सां थे नाच रहे थे, रक्सां थे नाच रहे थे। जुल्मत मुए तन, हर मुए तन आँख हो गया था। जुल्मत से मुराद अंधेरा, जुल्मत यानी अंधेरा। मुए तन यानी जिस्म का रुआं, मुए तन यानी जिस्म का रुआं। हर मुए तन आँख हो गया था, मुराद मैं इस मंजर में इस कद्र हो गया था, गोया मेरे जिस्म का रुआं रुआं उसे देख रहा हो। आइए अब इस नज्म को समझते हैं। बरसात की रात थी अंधेरी, कुछ नींद उचट गई थी मेरी। बरसात की रात थी, अंधेरा छाया हुआ था, अंधेरी रात थी। और शायर फरमाते हैं, सिकंदर अली वजद फरमाते हैं कि बरसात की उस अंधेरी रात में मेरी नींद खुल गई थी, उचट गई थी, नींद नहीं आ रही थी। पानी जो बरस के खुल गया था, बारिश हो चुकी थी और पानी बरस के खुल गया था। गुलशन का गुबार धुल गया था, गुलशन यानी बाग, बाग में जो भी गर्दो गुबार था वो धुल गया था। और बेदार थी बाग में अकेली, बेदार थी यानी जाग रही थी, बाग में अकेली जाग रही थी। कौन? फूलों से लगी हुई चमेली, चमेली एक फूल का नाम है और उसकी डाल और शाख, जो चमेली का पौधा था उस बाग में, वहाँ बहुत सारे फूल थे
اور پھولوں سے لگی ہوئی تھی وہ چمیلی، اور شاعر فرماتے ہیں کہ وہ اکیلی جاگ رہی تھی اور نکہت برباد ہو رہی تھی، مخلوق تمام سو رہی تھی، رات کا وقت تھا، سبھی لوگ سو رہے تھے، اور باغ میں جو چمیلی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، نکہت یعنی خوشبو، تو وہ خوشبو برباد ہو رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ تمام مخلوق سو رہی تھی. اتنے میں جو رو چلی ہوا کی، قسمت ہی چمک گئی فضا کی. سکندر علی وجد فرماتے ہیں کہ اس اندھیری رات، برسات کی رات میں جو خوشگوار موسم ہو گیا تھا، بارش ہو چکی تھی، اور اس خوشگوار موسم میں یوں ہوا کہ ایک ہوا کی رو چلی، اور ہوا کی اس رو کے ساتھ فضا کی قسمت ہی چمک گئی. ہونے لگی جگنوؤں کی بارش. فضا کی قسمت کیوں چمک گئی تھی؟ اس لیے کہ اسی وقت بارش ہونے لگی جگنوں کی. بہت سے جگنو وہاں آئے، ایسا لگ رہا تھا جیسے جگنوؤں کی بارش ہونے لگی ہے. فطرت کے جمال کی تراوش. فطرت، قدرت کے جمال کی تراوش. جمال یعنی خوبصورتی، جمال یعنی خوبصورتی، تراوش یعنی چھڑکاؤ. تو فطرت کی خوبصورتی کا چھڑکاؤ وہاں ہونے لگا. ایسا شاعر فرماتے ہیں کہ جگنوؤں کی بارش سے ایسا لگنے لگا کہ قدرت کی خوبصورتی کا چھڑکاؤ وہاں ہو رہا ہے. فطرت کے جمال کی تراوش. نہروں پہ تپا تھے برق پارے. نہروں پر ایسا لگ رہا تھا کہ برق پارے تپا ہے، گرم ہے. برق پارے یعنی بجلیاں. اور رقصاں تھے زمین پر ستارے. جگنوؤں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ نہروں پر بجلیاں نظر آ رہی ہوں، گرم ہوں، اور زمین پر ستارے ناچ رہے ہوں. رقصاں تھے یعنی ناچ رہے تھے. تو شاعر سکندر علی وجد فرماتے ہیں کہ جگنوؤں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ زمین پر ستارے رقص کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں. جگنو اس طرح اڑ رہے تھے، ہیروں میں پر لگے ہوئے تھے. شاعر فرماتے ہیں کہ جگنو اس طرح سے اڑ رہے تھے، گویا یہ لگ رہا تھا، یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہیرے ہوں، ہیروں میں پر لگ گئے ہوں اور وہ اڑ رہے ہوں. ایسا خوبصورت منظر وہاں نظر آ رہا تھا جگنوؤں کی وجہ سے. ظلمت موتی لٹا رہی تھی. ظلمت یعنی اندھیرا. تو اس ظلمت میں، اس اندھیرے میں جگنوؤں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ موتی لٹا رہی ہو ظلمت، اور پریوں کی بارات جا رہی تھی. جگنوؤں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ گویا پریوں کی بارات جا رہی تھی. میں اس منظر میں کھو گیا تھا، ہر موئے تن آنکھ ہو گیا تھا. شاعر فرماتے ہیں کہ یہ اتنا حسین، اتنا خوبصورت منظر تھا کہ میرا رواں رواں اس منظر میں ہو گیا تھا.
ٹھیک ہے. اب ایک چھوٹی سی مشق کرتے ہیں. یہاں ہر مصرے میں ایک لفظ غائب ہے. ابھی ہم نے جو نظم پڑھی جگنو، اس نظم کے ہر مصرے سے یہاں ایک لفظ غائب ہے. اس خالی جگہ میں کون سا لفظ ہے وہ آپ کو یاد کرنا ہے. برسات کی رات تھی ڈیش ڈیش. برسات کی رات تھی ڈیش خالی جگہ. خالی جگہ میں کون سا لفظ ہے؟ اندھیری. برسات کی رات تھی اندھیری. کچھ ڈیش اچٹ گئی تھی میری. کچھ ڈیش اچٹ گئی تھی میری. یاد آیا؟ کون سا لفظ ہے یہاں پر؟ آئیے دیکھتے ہیں. کچھ نیند اچٹ گئی تھی میری. کچھ نیند اچٹ گئی تھی میری. ڈیش جو برس کے کھل گیا تھا. خالی جگہ میں کون سا لفظ ہے؟ ڈیش جو برس کے کھل گیا تھا. یاد آیا؟ آئیے دیکھتے ہیں. پانی جو برس کے کھل گیا تھا. پانی جو برس کے کھل گیا تھا. گلشن کا ڈیش دھل گیا تھا. گلشن کا ڈیش دھل گیا تھا. خالی جگہ میں کون سا لفظ ہے؟ یاد کیجیے. یاد آیا؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں خالی جگہ میں کون سا لفظ ہے. گلشن کا غبار دھل گیا تھا. گلشن کا غبار دھل گیا تھا. بیدار تھی ڈیش میں اکیلی. خالی جگہ میں کون سا لفظ ہے؟ بیدار تھی باغ میں اکیلی. بیدار تھی باغ میں اکیلی. پھولوں سے لگی ہوئی ڈیش. پھولوں سے لگی ہوئی چنبیلی. ڈیش برباد ہو رہی تھی. نکہت برباد ہو رہی تھی. نکہت برباد ہو رہی تھی. ڈیش تمام سو رہی تھی. مخلوق تمام سو رہی تھی. مخلوق تمام سو رہی تھی. اتنے میں جو رو چلی ڈیش کی. اتنے میں جو رو چلی ڈیش کی ہوا. اتنے میں جو رو چلی ہوا کی. اتنے میں جو رو چلی ہوا کی. قسمت ہی چمک گئی ڈیش کی. قسمت ہی چمک گئی ڈیش کی فضا. قسمت ہی چمک گئی فضا کی. قسمت ہی چمک گئی فضا کی. ہونے لگی جگنوؤں کی ڈیش. ہونے لگی جگنوؤں کی ڈیش بارش. ہونے لگی جگنوؤں کی بارش. ہونے لگی جگنوؤں کی بارش. ڈیش کے جمال کی تراوش. ڈیش کے جمال کی تراوش. فطرت. فطرت کے جمال کی تراوش. فطرت کے جمال کی تراوش.
نہروں پہ ڈیش تھے برف پارے، نہروں پہ ڈیش تھے برف پارے، تپاں، نہروں پہ تپاں تھے برف پارے، نہروں پہ تپاں تھے برف پارے، رقصاں تھے زمین پر ڈیش، رقصاں تھے زمین پر ڈیش، ستارے، رقصاں تھے زمین پر ستارے، رقصاں تھے زمین پر ستارے، ڈیش اس طرح اڑ رہے تھے، ڈیش اس طرح اڑ رہے تھے، جگنو، جگنو اس طرح اڑ رہے تھے، جگنو اس طرح اڑ رہے تھے، ڈیش میں پر لگے ہوئے تھے، ڈیش میں پر لگے ہوئے تھے، ہیروں میں، ہیروں میں پر لگے ہوئے تھے، ہیروں میں پر لگے ہوئے تھے۔ اب یہاں آپ کو مصرع بتانا ہے۔ ظلمت موتی لٹا رہی تھی، اس کے بعد کون سا مصرع ہے؟ ظلمت موتی لٹا رہی تھی، پریوں کی بارات جا رہی تھی، پریوں کی بارات جا رہی تھی، ظلمت موتی لٹا رہی تھی، پریوں کی بارات جا رہی تھی، میں اس منظر میں کھو گیا تھا، اس کے بعد کا کون سا مصرع ہے جو یہاں غائب ہے؟ یاد کیجئے، میں اس منظر میں کھو گیا تھا، میں اس منظر میں کھو گیا تھا، ہر موئے تن آنکھ ہو گیا تھا، ہر موئے تن آنکھ ہو گیا تھا۔